Salam alaikum, cette vidéo غادي نصحح هاد l'exercice, soit f la fonction définie par f de x égale 1 sur sinus de x plus 2. هاد l'exercice fait 7 ديال les questions, هنا 3 questions وهنا 4 questions. نبداو بلا question الأولى. Montrer que l'ensemble de définition de f égale à r. هنا تلاحظوا كاين مقام اللي فيه sinus de x plus 2. إذا باش نبينو أن l'ensemble de définition هي R، خصنا نبينو أن هاد المقام عمرو ما تينعدم، soit x appartient à R. قلنا تنعرفو أن sinus de x راه كبر من ناقص واحد، دونك غادي نزيدو جوج في الطرفين. sinus de x plus 2 est supérieur ou égal moins 1 plus 2 اللي هي 1. إذا sinus de x plus 2 دائما أكبر من أو يساوي واحد، إذا راه عمرو ما غادي يساوي زيرو. alors sinus de x plus 2 est toujours différent de 0 pour tout x appartient à R. D'où d de f égale à R. Question numéro 2. On pose u de x égale sinus de x. Déterminer une fonction v telle que f égale v rond u. إذا تنقلبو على واحد لا fonction v telle que f de x égale v ديال u de x. f de x هي واحد على sinus de x plus 2 égale v u de x هي sinus de x. إذا سمينا sinus de x grand x، هاد ليغاليتي غتولي واحد على grand x plus 2 égale v ديال grand x. إذا v de x هي واحد على x plus 2. إذا دابا غادي نكتبو الجواب، soit v la fonction définie par v de x égale واحد على x plus 2. On a donc pour tout x de R, v ديال u de x égale v ديال sinus de x، u de x هي sinus de x égale و v de x هي واحد على x plus 2، نعوضو x بsinus de x واحد على sinus de x plus 2 اللي تتساوي طبعا f de x. Donc هاد la fonction v vérifie bien هاد la condition f égale v rond u. Question numéro 3. Déduire la monotonie de f sur l'intervalle i اللي تساوي من p sur 2 p sur 2. السؤال السابق بينا أن f égale v rond u. إذا غادي نستعملو لا كومبوزي باش نلقاو لا مونوتوني ديال f على هاد الانترفال هذا. غادي نبداو بلي فارياسيون ديال u على هاد الانترفال i. u هي sinus، هي لا فونكسيون sinus. on a u est croissante, la fonction sinus est croissante à l'intervalle. طبعا la fonction sinus من les fonctions usuelles خصنا نكونو عارفين les variations ديالها.
est croissante sur moins P sur 2, P sur 2. حتى نسينا لي فارياسيون ديال لا فونكسيون سينوس، يمكن لينا بكل سهولة نجبدوهم من الدائرة المثلثية. الانترفال اللي عندنا هو موان بي سور دو بي سور دو، إذا غادي نبداو من لهنا حتى لبي سور دو. إذا كانت الزاوية تساوي ناقص بي سور دو، السينوس ديالها غيكون هو موان زان. إلا كبرنا الزاوية لهنا السينوس ديالها غيولي هنا. إذا زدنا كبرنا لونغل يولي السينوس هنا. السينوس ديال زيرو هو زيرو. إذا زدنا كبرنا لونغل السينوس ديالها هو هنا، يكون هنا. ونبقاو غاديين تنكبرو لونغل حتى نوصلو بي سور دو اللي السينوس ديالو هو ان. إذا كما تلاحظوا فاش الزاوية انتقلت من موان بي سور دو ل بي سور دو، السينوس انتقل تصاعديا من موان زان حتى ل 1. إذا لا فونكسيون سينوس est croissante sur l'intervalle moins pi sur 2 pi sur 2. دابا غادي نحددو ليماج ديال هاد الانترفال par la fonction u. La fonction u est croissante sur l'intervalle moins pi sur 2 pi sur 2. Donc u ديال l'intervalle moins pi sur 2 pi sur 2 est inclus u ديال ناقص pi sur 2 هي moins 1 و u ديال pi sur 2 هي 1. ودائما فاش تكون عندنا une fonction f qui est croissante, f ديال l'intervalle fermé AB est inclus في l'intervalle f de A f de B. إلا كانت f décroissante, f ديال l'intervalle AB غادي يكون inclus في l'intervalle. هنا غنديرو f de B وهنا f de A. دابا غندوزو لي فارياسيون ديال لا فونكسيون v. غنشوفو لي فارياسيون ديال لا فونكسيون v على l'intervalle moins 1 1. La fonction v est une fonction homographique. La fonction v est une fonction homographique. غادي نحسبو دلتا باش نعرفو لي فارياسيون ديال هاد لا فونكسيون في على لونسومبل دو ديفينيسيون ديالها. قلنا دلتا إيكال إلا عندنا زيرو في إكس زائد واحد في البسط، عندنا زيرو إكس زائد واحد على إكس زائد جوج. إذا زيرو واحد واحد جوج. إيكال زيرو في جوج هي زيرو ناقص واحد في واحد، واحد في واحد هي واحد ناقص واحد. إذا النتيجة هي ناقص واحد strictement négatif. Donc la fonction, tableau de variation ديالها غادي يكون comme ça, moins l'infini, moins 2, l'ensemble définition خصنا نحيدو moins 2. لأن في moins 2 plus 2 غتعطينا هنا زيرو في المقام. La fonction غادي تكون décroissante. حنا تيهمنا هاد الانترفال moins 1 1. moins 1 1 كاين هنا. La fonction elle est décroissante.
على هذا l'intervalle moins 1 1 لأنها décroissante على l'intervalle moins 2 plus l'infini. Donc V est décroissante sur l'intervalle moins 2 plus l'infini alors V est décroissante, donc elle est en particulier décroissante à l'intervalle moins 1 1 لأن l'intervalle moins 1 1 est inclus l'intervalle moins 2 plus l'infini et décroissante sur l'intervalle moins 1 1. Conclusion, لقينا la fonction u est croissante sur l'intervalle moins p sur 2 p sur 2. L'image de l'intervalle moins p sur 2 est inclus l'intervalle moins 1 1. لقينا v est décroissante sur l'intervalle moins 1 1. Croissante et décroissante, donc f lié v rond u est décroissante sur l'intervalle moins p sur 2 p sur 2. Donc, la double conclusion, f lié v rond u est décroissante sur l'intervalle i petit série moins p sur 2 p sur 2. 4, on pose g de x égale f de x fois u de x. إذا g de x غادي تساوي f de x هي هادي و u de x هي sinus de x. إذا le produit غادي يساوي sinus de x sur sinus de x plus 2. Question 4a, montrer que quel que soit x appartient à R, moins 1 inférieur ou égal à g de x inférieur ou égal à 1. هنا غنستخدم un raisonnement par équivalence, soit x appartient à R, on a غادي ننطلق من هادي حتى نوصل لشي حاجة اللي vrai, bien sûr en utilisant des équivalences. Moins 1 inférieur ou égal à g de x inférieur ou égal à 1 équivaut moins 1 inférieur ou égal sinus de x à la sinus de x plus 2 inférieur ou égal à 1 équivaut غادي نضرب كلشي في sinus de x plus 2. sinus de x plus 2 est strictement positif. راه بينا في أول سؤال أن sinus de x plus 2 راه supérieur ou égal à 1 donc il est strictement positif. Moins غادي نحصل على moins sinus de x moins 2 inférieur ou égal sinus de x inférieur ou égal sinus de x plus 2 équivaut هاد ناقص sinus de x غادي نجيبها لهنا بعدا غادي نفرق هاد المتفاوتة هاد double inégalité moins sinus de x moins 2 inférieur ou égal sinus de x et sinus de x est inférieur ou égal sinus de x plus 2 équivaut moins 2 inférieur ou égal ناقص sinus de x غادي نجيبها للطرف غتولي جوج sinus de x et sinus de x غادي تمشي مع sinus de x 0 inférieur ou égal à 2 équivaut هاد جوج غادي تمشي مع هاد جوج غتبقى ناقص واحد inférieur ou égal sinus de x et 0 est inférieur ou égal à 2.
هاد العبارة هادي صحيحة لأن سينج دو إكس دائما محصور بين ناقص واحد وواحد، و زيرو انفيريور إيكال ا دو حتى هي عبارة صحيحة. إذا هاد العبارة هادي هي عبارة صحيحة. دونك هاد العبارة هادي هي عبارة صحيحة، نسمي هادي بي. كوم بي est vrai, alors moins 1 est inférieur ou égal à g de x, inférieur ou égal à 1. Question 4b. Déterminer une fonction w telle que g égale w rond u. إذا تنقلب على واحد la fonction w telle que g de x هي sinus de x على sinus de x plus 2. نكتبو بعدا g de x égale w ديال u de x. g de x هي sinus de x على sinus de x plus 2 تساوي w u de x هي sinus de x. إلا وضعنا sinus de x هي grand x، w ديال grand x égale grand x sur grand x plus 2. Donc w de x هي x sur x plus 2. Soit w la fonction définie par w de x égale x sur x plus 2, soit x appartient à R, on a w dial u de x égale w dial sinus de x égale w dial x هي x sur x plus 2. هنا نعوضو x بسينوس دو x، sinus de x على sinus de x plus 2 اللي تتساوي هي g de x. Donc la fonction g, la fonction w, vérifie bien la condition. Question 4c. Déterminer la monotonie de w sur l'intervalle moins 1, 1, puis déduire la monotonie de g sur i. إذا كما شفنا في السؤال السابق w de x هي x sur x plus 2. Donc c'est une fonction homographique. La fonction w est une fonction homographique et on a نحسبو delta égale w de x هي x plus 0 sur x plus 2. Donc delta 1, 1, 0, 2 égale 1 fois 2, il y a 2, moins 0 fois 1, il y a 0, donc 2 moins 0, il y a 2, qui est strictement positif. Donc le tableau de variation de la fonction w va dire comme ça, moins l'infini plus l'infini, moins 2, croissante, croissante. حنا تيهمنا l'intervalle moins 1, 1, l'intervalle moins 1, 1 يكون هنا. La fonction elle est croissante, fait de l'intervalle. Donc w est croissant sur l'intervalle moins 2 plus l'infini, alors
W est croissante sur l'intervalle moins 1, 1. Et l'intervalle moins 1, 1 est inclus l'intervalle moins 2 plus l'infini. D'abord, nous avons la monotonie de la fonction g sur u. La fonction g كتساوي w rond u. إذا غادي نمشيو بعدا نشوفو les variations ديال la fonction u على l'intervalle i اللي هو moins p sur 2 p sur 2. إذا نمسح هنا. Donc la fonction u, déjà شفنا les variations ديالها. On a u est croissante sur l'intervalle i et u ديال i déjà شفنا حتى هو est inclus في l'intervalle moins 1 1. ولقينا أن w est croissante على l'intervalle moins 1 1 où la fonction u est croissante à l'intervalle i où u ديال i est inclus في moins 1 1. Donc le do g اللي تساوي w rond u u لقيناها croissante و w لقيناها croissante. Donc g est croissante sur l'intervalle i les o moins p sur 2 p sur 2. Question 4D, soit x appartient à i, déterminez un encadrement de g de x et comparez-le avec l'encadrement de la question 4a. On a x appartient à i, où i ou à l'intervalle moins p sur 2 p sur 2. Donc x est compris entre moins p sur 2 et p sur 2. Donc moins p sur 2 est inférieur ou égal à x, inférieur ou égal à p sur 2. La fonction g est croissante. On a la définition d'une fonction croissante sur i. Et quel que soit x, y appartient à i au carré. X inférieur ou égal à y implique g de x est inférieur ou égal à g de y. On a moins p sur 2 est inférieur ou égal à x. Alors, on a g. G de moins p sur 2 est inférieur ou égal à g de x. On a g à la l'inégalité. On a g de x inférieur ou égal à g de p sur 2. C'est-à-dire g de x, il y a dit sinus de x à la sinus de x plus 2. Donc sinus moins p sur 2 à la sinus de moins p sur 2 plus 2 est inférieur ou égal à g de x inférieur ou égal sinus de p sur 2 à la sinus de p sur 2 plus 2. C'est-à-dire sinus de moins p sur 2 هو moins 1. إذا غادي نحسبو هاد لا كونتيتي غادي نلقاوها تتساوي moins 1 inférieur ou égal g de x inférieur ou égal g sinus ديال moins p sur 2 هو 1. نحسبو هاد لا كونتيتي غادي نلقاوها 1 sur 3. دونك احنا لقينا l'encadrement ديال g de x. دابا غادي نقارنو هاد l'encadrement اللي خرج لينا في هاد لا كيستيون مع l'encadrement اللي خرج لينا في لا كيستيون 4a. في لا كيستيون 4a لقينا أن g de x inférieur ou égal à 1 et supérieur ou égal à moins 1.
دونك كما تلاحظوا فهاد لونكادرومون اللي خرج لنا في هاد لا كيستيون، في لا كيستيون 4 دي هو الأدق، لأن لقينا جي دو إكس أونتر موان 1 et 1 sur 3، بينما في لا كيستيون 4A لقينا جي دو إكس أونتر موان 1 et 1. إلا مثلنا هاد لي دو زونكادرومون، فهاد لا كيستيون لقينا جي دو إكس أونتر موان 1 و 1 sur 3، وفي لا كيستيون 4A لقينا جي دو إكس أونتر موان 1 et 1. دونك كما تلاحظوا l'encadrement le plus précis هو هاد l'encadrement اللي لقينا في هاد لا كيستيون، في لا كيستيون 4D، لأن لومبليتود ديال هاد l'encadrement أصغر من لومبليتود ديال هاد l'encadrement اللي لقينا في لا كيستيون 4A. إذا غادي نكتبو l'encadrement اللي لقينا في هاد لا كيستيون اللي هو موان 1 inférieur ou égal à g de x inférieur ou égal à 1 sur 3 est plus précis que l'encadrement de la question 4a اللي هو moins 1 inférieur ou égal à g de x inférieur ou égal à 1 car l'amplitude ديال هاد l'encadrement est inférieure strictement l'amplitude ديال هاد l'encadrement. Car donc l'amplitude de l'encadrement il y a 1 sur 3 moins 1 اللي تساوي 4 sur 3 et l'amplitude de l'encadrement il y a 1 moins 1 qui تساوي 2 et bien sûr 4 sur 3 est inférieur strictement à 2 et 4 sur 3 est inférieur strictement à 2. تحياتي ونلتقي في الفيديو القادم.